Okay, let's keep on running on population and natural resources, Unit 6. Now, as the last part of this lesson for your exam, population pyramid, we shall see population pyramid. What does it mean in population ecology? Population pyramid. Population pyramids are graphical representation of the age and the sex composition of a specific population. And in other words, a population pyramid represents the age-sex structure of a population and states the complex social narrative of a population through its shape, of course. And demographers use these simple graphs to evaluate the extent of development for a given population in a country and to make predictions about the types of services that population will need, such as school, hospitals, homes, infrastructures. Therefore, depicts the age structure, the sex, and also it tells about the growth of that population. A population pyramid is popularly known as an age pyramid or age and sex pyramid. It has such a shape for developing countries or economically less developed countries to have such pyramid, of course. Therefore, here simply this tells you the age gap. That means the age from in 5 years gap, 0 to 4, being born to 4 years old, 5 years old to 9 years old, 10 to 14, 15 to 19, it goes up to 75 to 79 and above 80, 80 and above 80, this age. Therefore, this one is the proportion or percentage of, this is 0, the proportion, the percentage of the population in each age gap for males to the left, for females to the right. Therefore, ግራፍ ሲሰራ ግን እንደዚህ ነው። ይሄ ሬሽዮ ነው። ይሄ ሬሽዮ ወይም ደግሞ በፐርሰንት ይገለጻል። ከታች ኤክስ አክሲስ ላይ ሺ 0 ነች። እዚህ ለወንዶች ነው። ይሄ ወንዶች ነው። ቀዩ አሚን ግራው ቀኙ የሴቶች ነው። ኢቭን ከለር ስንመርጥ ራሱ ፒንክ ለሴቶች ነው። እዚህ ጋር ብሉ ለወንዶች ነው። therefore this is 0 the original. therefore ይሄ ሳይዝ ነው የዚህ ዊድዝ ነው እንግዲህ ነምበራቸው የሚነግረን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዊድዝ። ስለዚህ we take this ከ0 እስከ 0.2 ማለት ነው በፕሮፖርሽን እንግዲህ በፐርሰንት ነው 20% እንደማለት ነው። 20% of the total population በዚህ ኤጅ 0.4 0.6 ሲሆን 60% of the total population። ስለዚህ ለወንዶች ለሴቶች ግራፉ ይሄን ይመስላል። there are 3 types of population pyramids as shown in the graphs below. ሶስት አይነት ግራፎች አሉ population pyramid ከቅርጽ አንፃር። አንደኛው expansive population pyramid የሚባለው expansive ምን ማለት ነው? ይሄ expansive population pyramids are used to describe populations that are young and growing ከላይ ጠባብ ይላል በጣም old age ላይ በጣም ረጅም እድሜ የሚኖር ህዝብ እጅግ በጣም ጥቂት ነው። ከታች young and growing የሚባለው አይነት ግራፍ ነው ይሄ expansive population growth. The pyramid shows shape has a broad base and a narrow top. ይሄ እንግዲህ this is typically the graph of economically less developed countries, third world countries. ሁለተኛው constructive population pyramid ነው። ፒራሚዶች ናቸው። they are used to describe populations that are elderly and shrinking. የፖፑሌሽን ሳይዝ የፖፑሌሽን ግሮዛቸው ያነሰ የሚሄድ እና ኢልደርሊ ሽማግሌዎች ከፍተኛ ያረጁ ሰዎች ክምችት ያለበት እንደ ጃፓን ስትሄዱ እነ ጀርመን they have
a smaller percentage of people in the younger age group በጣም ወጣት ወይም ልጆች የሚባሉ በጣም ጥቂት ነው ከስር እንደምታዩት በጣም ጠባብ ነው ይሄ ኤሪያ ኢንፋንተስ ስለዚህ በርዝ ሬት በጣም ቀንሷል ማለት ነው እና ኑሯቸው ጥሩ ነው ረጅም እድሜ ይኖራሉ ስለዚህ የሽማግሌዎች ክምችት አለ ማለት ነው ይሄኛው ግራፍ you can see here graph this one is known as stationary population pyramids are used to describe populations that are not growing they show an almost equal proportion of the population in each age group in that it tapers off at the top ከላይ top ታፐሩ ቀጠን ይላል ግን ዛ መሃል ስትሄዱ ታች ያለው መሃል ያለውና አዳልቱ almost equal ነው እና ይሄ ነው stationary population የማያድግ ይሄ zero population growth almost zero population growth የሚያሳየው የማያድገው stationary population pyramid ይሉታል and expansive population pyramid shows the presence of a larger percentage of population in the younger age group ይሄ አፍሪካኖች ያለው population with this shape usually have high fertility rates ከፍተኛ መራባት አቅም ያለው ነው አፍሪካ with lower life expectancies ግን አጭር ዕድሜ ነው የሚኖረው old age ላይ ብዙ የለም many third world countries have expansive population pyramid countries with higher levels of economic development have constrictive population pyramid because access to quality education and health care is available to a larger proportion of the population ስላለና this is now constrictive that means constrictive population pyramid የሚያሳዩት negative population growth ያላቸው ናቸው population pyramid in Ethiopia እንግዲህ የኢትዮጵያ population pyramid ያው የሶስተኛው ዓለም አገሮች ፒራሚድ ነውና የኢትዮጵያ population በ1984 42.6 ሚሊዮን ነበር በ1994 ከ10 ዓመት በኋላ 53.5 ሚሊዮን ሆነ again በ2007 73.5 ሚሊዮን ሆነ ዜን እዚጋ ሳይቆጠር ያለፈው በ10 ዓመቱ ነው የሚቆጠረው ግን እዚጋ ጋፑ ሰፍቷል ከ1994 2007 73.5 ሚሊዮን ሆኗል በ2012 በደረቁ ቁጥራ 83.7 ሚሊዮን ሆኗል currently አሁን ባለው estimated to be more than ከ110 ሚሊዮን በላይ እንደሆነ ይነገራል you see how much rapidly growing the Ethiopian population moreover 2007 national population census indicated that Ethiopia has a younger population with 45% of its population under age of 50 የሚገርም ነው 45 with 45% under age 50 እስራኤል በቃ ትውልድ ነው ያላት 4.8% of its population ከ60 ዓመትና ከ60 ዓመት በላይ በጣም ጥቂት ነው ሽማግሌው አሮጊቱ women between the age of 15 and 49 ይሄ reproductive age የሚባለው ነው 23% ናቸው አሁንም የወንድና እንግዲህ ወንዱ ጦርነት የጨረሰው ነው ምንድነው 23% ነው total population 23% total population that is very 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 big ratio የወንድና ሴት ratio በጣም ከፍተኛ ጋፕ አለው the Ethiopian population pyramid of 1984 and 217 is given below ይላል 1984 እና ስለዚህ ያው ተመሳሳይ ነው ጥቂት መሻሻል አለ ወደ ሚድል ኤጅ ላይ ግን ያው ሲሚላር ነው population pyramid of Ethiopia from 1984 to 217 survivorship curve ነው ምናየው በዲሞግራፊ ላይ ምንድነው survivorship curves survivorship curve is a graph of the number of individuals surviving at each age interval versus time ተወልደው ምን ያህሉ
ሰርቫይቭ አድርጎ ለሪፕሮዳክሽን ይበቃል አንድ ኦርጋኒዝም ወይም ተራብቶ ምን ያህሉ አድጎ እንደገና ለመራባት ይበቃል የሚለውን የሚያሳየን ግራፍ ነው ካርቭ ነው እና there are 3 ናቸው 3 አሉ ታይፕ 1 የሚባለው ኦርጋኒዝም ፕሮዲዩስ relatively few offspring ጥቂት offspring ያበርታሉ provide a lot of care ለነዛ ለጥቂት ለወለዷቸው ወይ ለአመረቷቸው ከፍተኛ ኬር ያደርጋሉ ለረጅም ጊዜ ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ሊደርሱ ለማድረግ ብዙ ኢንቨስት ያደርጋሉ እነዚህ ይሄ የሰው ልጅ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ ከተወለደ ጀምሮ 9 ወር ሆድ ውስጥ ከዛ ተወለደ በኋላ 18 ዓመት ሲሞላው ድረስ ትመገባለህ ትሳደጋለህ ብዙ ጋር ታረጋለህ go ahead በራስህ ትላለህና ረጅም የኢንቨስትመንት ታይም እና ኤነርጂ ያወጣሉ ወላጆች ልጆቻቸው ላይ እና ማለት organism produce relatively few offspring and provide a lot of care to the offspring increasing the livelihood of their survival ሁለተኛ type 2 ቢባለው as a result most offspring survive to እዚህ ጋር type 1 ላይ ብዙዎቹ ሰርቫይቭ አድርገው ተወለዱት ያው ብዙ ኬር ስለሚደረግላቸው ሁለተኛው type 2 the organism produce moderate number በመጠኑ ነው offspring and provide some parental care አሁንም average care ነው የሚያደርጉት በመጠኑ ይወልዳሉ በመጠኑ ኬር ያደርጋሉ ለአቅመ ሔዋን አዳም እንዲራቡ የሚደርሱበት ኤጅ ድረስ the days or mortality rate is relatively constant throughout the entire lifespan and mortality is equally likely to occur at any age in the lifespan እነዚህ ውስጥ mortality at any age ሊከሰት ይችላል moderate number moderate care for the offspring to survive ሶስተኛው እንግዲህ የሚባለው ይሄ type 2 survivorship curve occurs in some birds ላይ የሚታይ አይነት ነው ሶስተኛው organisms produce many offspring they care less or do not care care ስለማያደርጉላቸው ብዙዎቹ በሌላ ይበላሉ ወይም አደጋ ይደርስባቸዋል ስለዚህ ጥቂት ይተርፋሉ ነው as a result relatively few offspring survive to adulthood mortality is highest at early age but it is lower at later age ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ሎ ይሆናል ሶስተኛው survivorship curve ነው ይሄ በተለይ ፕላንቶች ላይ የምናየው this pattern is typically example of plants invertebrates and many species of fish because very few of these organisms survive their young age years and በግራፍ መልክ እንግዲህ የምታዩት ያው የመጀመሪያው ነው የሰው ልጅ ነውና survivorship curve type 1 ረጅም እድሜ ለልጁ አቅላቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም የሚደርሱ ረጅም ኢንቨስትመንት ትንሽ ይወልዳሉ ብዙ ይለፉበታል ለአቅመ አዳም ይደርሳል ስለዚህ ሞርታሊቲ ሬቱ በጣም ዝቅተኛ ነው እዚህ ጋር ስንመጣ they produce moderate invest moderately and ሶስተኛው ስንመጣ survivorship type 3 ነው በገፍ ይመረታል ግን ጥቂት ነው ለሚያደርገው ሌሎቹ አደጋ ይደርስባቸዋል ወይ they will not survive ይሄ very important ሶስቱ ስትራቴጂዎች ናቸው የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች የሚከተሏቸው survivorship curve ቢባሉት እነዚህ ናቸው population regulation ይላል የመጨረሻ ፓርት population regulation የፖፑሌሽን ቁጥር እድገትን የሚቆጣጠሩ ፋክተሮች ናቸው as you have studied in the logistic growth model population growth will always end up because of resistance to growth at the carrying capacity logistic growth curve ላይ ስናይ ቦታና የምግብ ሊሚቴሽን ምን ያደርጋል ፖፑሌሽኑ እድገቱ እንዲቆም ያደርጋል ማለት ዜሮ ፖፑሌሽን ግሮዝ ይሄ ስቴሽነሪ ፌስ የሚባለው ኦኬ ሊሚቴሽን አለ ማለት በዛ ፖፑሌሽን ሞዴል መሰረት ሎጂስቲክ ግሮዝ ከርቭ ሞዴል መሰረት there are two types of resistance to population እነዚህ አሁን ፖፑሌሽኑ እንዳያድግ ስታግኔት እንዳያደርግ
ወይም በኋላም ዲክላይን እንዲያደርግ የሚያደርጉ ሁለት አይነት ሬዚስታንስ ወይም ፖፑሌሽን ሳይዝ ሊሚት የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ። አንዱ ዴንሲቲ ዲፔንደንት፣ ሁለተኛው ዴንሲቲ ኢንዲፔንደንት። ዴንሲቲ ዲፔንደንት ማለት በፖፑሌሽኑ ዴንሲቲ አፌክትድ ይሆናሉ ፋክተሩ ወይም ፋክተሩ does the factor depend on density or does it not depend on density? በዴንሲቲ በፖፑሌሽን ዴንሲቲ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ዴንሲቲ ዲፔንደንት ነው ይባላል። ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ዴንሲቲ ኢንዲፔንደንት ፋክተር እንለዋለን። እና let's say density independent factor, density dependent factors are factors that influence the growth rate of the population based on the density of the population. እና ለምሳሌ density dependent factors are living biotic factor በአብዛኛው biotic ፋክተሮች ናቸው that affect population። ለምሳሌ ምን ይችላል? predation depends on the density, predation, competition density of population, competition, interspecific ወይም intraspecific ሊሆን ይችላል። ኢንተርስፔሲፊክ ከሆነ በተለያዩ ዝርያዎች መካከል የሚደረግ ኮምፒቲሽን ነው። በአንበሳና በታይገር ብንል ለምሳሌ ዜብራን ለመብላት። ኢንትራስፔሲፊክ ከሆነ በአንድ ዝርያ ውስጥ በአንድ ፖፑሌሽን ውስጥ ያለ በአንድ ስፒሺስ ውስጥ ያለ የውድድር ባህሪ ነው ኢንትራስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን። ስለዚህ ዴንሲቲ በዴንሲቲ ነው ዲፔንድ የሚያደርጉት። ብዙ አንበሶች ባሉ ቁጥር ኮምፒቲሽኑ በዛው መጠን ከፍ ይላል። accumulation of waste የቆሻሻ ክምችት density dependent ነው። ብዙ ፖፑሌሽን ባለ ቁጥር ከፍተኛ የቆሻሻ ክምችት ይፈጠራል። ያ ፖፑሌሽኑ ወይ በሽታ ያመጣበታል ወይ ሌላ ችግር። waste accumulation can kill the organisms. Disease, the more the population, the more the disease spreads, so that እነዚህ population dependent ናቸው. Usually the denser the population is, the greater the mortality rate will be በእነዚህ ምክንያት ማለት ነው። For example, during intraspecific and interspecific competition, the reproductive rates of individuals will usually be lower. በሁለቱ intraspecific እና interspecific competition reproductive rateቸው ይቀንሳል, reducing the growth rate of their population. In addition, low prey density, ምሳሌ የሚበሉ አዜብራ low ሲሆን density increases mortality of its predators. የዜብራ የሚበሉ ኦርጋኒዝሞች የዜብራ ቁጥር ማነስ የዜብራ ቁጥር በአንድ ኢኮሲስተም ውስጥ ማነስ ዜብራ ለሚበሉ እንስሶች ወይ መሞት ወይ መሰደድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላው ዴንሲቲ ኢንዲፔንደንት ፋክተርስ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ አባዮቲክ ናቸው። ብዙ ጊዜ ህይወት የሌላቸው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮች ናቸው። ለምሳሌ እነዚህ ፋክተሮች ፖፑሌሽን ዴንሲቲ ላይ ዲፔንድ አያደርጉም። ለምሳሌ ዌዘር ኮንዲሽን ሃሩር ቁጥሩ ትንሽም ይሁን ትልቅም ይሁን በሁለቱም ፖፑሌሽን ላይ አንድ አይነት ኢፌክት ነው ያለው። ናቹራል ዲዛስተር የተፈጥሮ አደጋዎች እና ብክለት የአካባቢ ብክለት እነዚህ ዴንሲቲ ኢንዲፔንደንት ፋክተርስ ናቸው። ኦኬ an individual may be killed in a catastrophic earthquake, የመሬት መንቀጥቀጥ ቢኖር አንድ ሊሞት ይችላል። regardless of number ቁጥር ከመሃሉ regardless of the number of individuals አንድ ሊሞት ይችላል or some number may die regardless of the number. ስለዚህ natural disasters, weather condition, they are density independent factors that limit population growth or number of population or population size limit የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው። This indicates that the chances of survival of the organisms are the same whether the population density is high or low. You can see here by diagram ደረጃ limiting factors population limit የሚያደርጉ የፖፑሌሽን እድገት የሚያሰናክሉ ፋክተሮች በሁለት ነው። limiting factors density dependent ናቸው። እነዚህ በብሉ የምታዩቸው ሶስቱ competition, predation, parasitism and disease
እነዚህ ደግሞ ሂውማን ዲስተርባንስ የሰው ልጅ ማንደድ፣ ጫካ ማቃጠል፣ ዲፎረስት ማድረግ፣ ናቹራል ዲዛስተሮች፣ ዌዘሩ ወይ ክላይሜቱ density independent factor ነው ማለት ነው። therefore thank you very much. This is